नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 राज्य में आज खोल सकाल स्कूल 6:30 रु आरंभ हो 10:30 सर स्कूल एने कि गणशिक्षा विभाग पक्ष सूचना जारी रही तेज एने कि सरकार ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति प्रथम रु द्वादश श्रेणी पिला लागू हेबो। तेबे किछि दिन धरी राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही राज्य में विभिन्न जिले में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपर रहुछि। बौद्धरे सर्वाधिक 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही दिन को दिन ग्रीष्म प्रभाव को बढ़ा देखि तापमात्रा को वृद्धि देखि सरकार एभली निष्पत्ति नेइछन्ति। ता सहित केते सुरक्षित अच्छा स्कूल पिला यह गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। राजधानी में विपद संकुल अवस्था चलुचे बस बिना फिटनेस रे चलुचे बस विधानसभा आसी बड़ सांघातिक तथ्य। भुवनेश्वर 460 स्कूल बिना फिटनेस रे गड़ुची मोट 1484 बस पंजीकृत होता बेले से 460 बस फिटनेस नहीं एने उत्तर रखिछन्ति परिवहन मंत्री विभूति जेना। तेबे यह उत्तर पर एबे विधानसभा प्रश्न उठुछि जे एभली बस किभली चलुची पिलांक जीवन उपर मध्ये विपद पड़ुची। ओडिशा रे सुनार भंडार तेबे ओडिशा रे विभिन्न जिले में सुना खଣି बाहरी मंत्री विभूति भूषण जेना एने कि विधानसभा सूचना देइचंती। देवगढ़ केउंझर सुंदरगढ़ नवरंगपुर अनुगुल कोरापुट मालकानगिरी संबलपुर बौद्ध जिले में सुना खଣି बाहरी विधायक चक्रमणि कंवर राज्य केउ स्थान रे केतोटी सुना खଣି संधान मिली आ केउ खଣି केउ स्थान रे अछि प्रश्न करथिले। एहार उत्तर एभली रखिचंती इस्पात खଣି मंत्री विभूति भूषण जेना। राज्य देवगढ़ जिले में आडास रामपल्ली अंचल में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा तंबा पत्थर और G2 स्तर में अन्वेषण कला बेले सुना पत्थर संधान मिली। केउंझर जिले में गोपुर गाजीपुर मांकड़चुआ सलेईकुणा डिमिरी अंचल में सुना चिन्हट होती। एमती पाखापाखि ओडिशा रे सुनार भंडार मिली सूचना मिली। यह व्यतीत सुंदरगढ़ नवरंगपुर अनुगुल कोरापुट मालकानगिरी संबलपुर बौद्ध जिले में सुनार खଣି मिली सूचना मिली। गतकाली थिला पखाल दिवस पखाल खाइले मुख्यमंत्री। ओडिया को प्रिय खाद्य पखाल ओडिया संस्कृति परंपरा सहित पखाल बेस जड़ित। महाप्रभुଙ୍କର जगन्नाथଙ୍କର अति प्रिय खाद्य होछि पखाल। विधानसभा पखाल खाइले मुख्यमंत्री। तेबे मुख्यमंत्री बाचस्पति सुरमापाड़ी अन्य वरिष्ठ मंत्री विधायक सहित मिसी पखाल खाइतिले। एही दृश्य आपणक सामना रे दुई प्रतिष्ठित व्यवसायी घरे आयकर चढ़ाऊ बहुत गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज जबत। पारलेखा मुंडी दुई प्रतिष्ठित व्यवसायी तिरुपति साहुकार लोकेश्वर साहुकार गुरुवार दिन चढ़ाऊ करिछि आयकर विभाग। उभय आयकर फांकुवा सन्देह 7 जणिया टीम उभय व्यवसायी पारलेखा मुंडी सहर में तब आतर्कित चढ़ाऊ एपटे सरकार कहते कौन प्रकार ओडिशा रे दुर्नीति हेबो नाही। जो माने इनकम टैक्स दौना आयकर दौना दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। तेबे एबे तांको दुकान बार जमी जमा बस आंध्र केतक स्थान विभिन्न व्यवसाय दुई भाई संपृक्ति रही जहाँ फल एबे आयकर विभाग सीधा चढ़ाऊ कर सेलिब्रिटी नारे मामला रुजु। साइबरदार मियापुर पुलिस बेटिंग ऐप को प्रोत्साहित अभियोग जनाशुना अभिनेत्री राणा दगबिद प्रकाश राज विजय देवरागुंडा मांचू लक्ष्मी निधि अग्रवाल एमती 25 जन विरुद्ध में मामला रुजु कराई। जुआ कार्यक्रम कलाप को प्रमोट करने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट करने और बेआईन गेमिंग प्रोत्साहन ऑनलाइन प्रतारणा को नहीं व्यवसायी मामला रुजु करिया पर सेलिब्रिटी विरुद्ध में मामला रुजु होईछि। कौनसी प्रकार व्यवसाय गेमिंग ऐप प्रमोट करा जिवो नै बिली कुआ जाउछि। एणिके 10 मिनिट पूर्व टिकेट मिलिबो। आपण माने मध्य विश्वासर सहित रुहंतु काहेकि ना आपण को मिली जिवो सीट। भारतर प्रतिदिन लक्ष लक्ष ट्रेन यात्रा करूचंती। पर्वपर्वाणी समय संख्या कोटी कोटी रे मध्य पहुंचताए। एपरि परिस्थिति कन्फर्म ट्रेन टिकेट पाइबा सहज नुहे। अनेक लोक यात्रार 2 मास पूर्व टिकेट मध्य बुक करथंती किंतु एबे आईआरसीटीसी वेबसाइट अनुसार करेंट बुकिंग अर्थ चार्ट प्रस्तुति पर टिकेट सीट मध्य बुकिंग होई जिवो। तबे एहार निर्धारित समय मध्य रहिछि। आईआरसीटीसी वेबसाइट रे आपे आपण लॉगिन करंतु। लॉगिन पर ट्रेन विकल्प पर क्लिक करंतु। आपनकर गंतव्य स्थल उच्च स्टेशन नाम दाखल करंतु। ट्रेन यात्रा तारीख मध्य लिखंतु। वर्तमान बुकिंग रे सेही दिन यात्रा लिखंतु टिकेट मध्य बुक करा जाय परिबो। तबे कुआ जाउछि सर्च ट्रेन बटन क्लिक करंतु जहा फल जदी सीट खाली थिबो तुरंत आपनकर ट्रेन कंफर्म मध्य होई जिवो। केवल 10 मिनिट रे आपण कंफर्म टिकेट मध्य पाई परिबे। केंद्र कर्मचारी को पई बड़ खुशी खबर पेंशन योजना रे नुवा नोटिफिकेशन जारी।
पेंशन पार्टी नियामक विकास प्राधिकरण गुरुवार दिन एकीकृत पेंशन योजना कार्यकारी करने एक विज्ञप्ति जारी होती। यही योजना अनुसार अवसर पूर्व 12 मासरे मिलुवा हाराहारी दरमार 50% निश्चित पेंशन भाव में व्यवस्था होता। विज्ञप्ति जातीय पेंशन प्रणाली अधीन केंद्र सरकार कर्मचारी जनवरी 24/2025 सरकार द्वारा जारी कराइथिबा यूपीएस विज्ञप्ति को अनुसरण करिसंती। तेबे कुहा जाउछि जे एप्रिल 1 2025 रे केंद्र सरकारी सेवारे नियुक्ति पाइथिबा कर्मचारी सक्षम होइतिबे। एही वर्गर केंद्र सरकारी कर्मचारी समस्त मध्ये एथरे पाइबे बेली अधिक कुहा जाउछि। ता सहित मध्ये एथर दरमा बढ़ियो बेली कुहा जाउछि। तेबे एबे नै कि मध्ये कुहा जाउछि एप्रिल फॉर्म पूरण मध्ये अछि। पेंशन योजना रे जेउ माने भागीदार सेमानको मध्ये पेंशन मिलियो बेली कुहा जाउछि। किंतु केते टंका मिलियो केते बढ़ियो से नै कि मध्ये आगामी दिन रे मध्ये घोषणा करा जिवो। राज्य सरकारଙ୍କର बड़ निष्पत्ति विद्युत काट समस्या रे स्वतंत्र ध्यान देबाकू निर्देश। तेबे मार्च अधारू ताती एमिति बढ़िलानी जे स्थिति असंबल आगो ताती मध्ये आहुरी बढ़िबो। पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन मध्ये कराइछि। एहारे भितरे ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य सरकार नैछन्ते बड़ पदक्षेप। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी शिशु मानक सुरक्षा निमंते उभय निजस्व गृह एवं विद्यालय गृह चालुवा अंगनवाड़ी गुड़िकरे सकाळ 7 ରୁ 9ଟା पर्यंत मध्ये विभाग पक्षर निर्देश दियाइछि। ता सहित मध्ये विद्युत काट हेबो नाही। दिन 11 ରୁ 5ଟା राति 9टा ରୁ सकाळ 6ଟା जेपरि विद्युत काट न हुए सेति प्रति शक्ति विभाग दृष्टि देबा पई कि अगसित विद्युत काट जेपरि न हुए सेति प्रति ध्यान देबा पई कहिसंते मुख्यमंत्री। काल बैशाखी रे समय रे विद्युत सराबहर विच्छेदन न हेबा आगुआ सतर्क रहिबाकू मुख्यमंत्री को परामर्श दैछंती। सभा समिति गुडी को पीक टाइम रे अनुमति न दे सकाळे मध्यम रे मध्य कहिबा पई कुआ जायछि। कोनोसी प्रकार मिछटरे लाइन कोटा जीव नाही बेली एपटे मुख्यमंत्री कहिसंती। 3 ରୁ 4 दिन जाए राज्य में झड़ वर्षा आगामी 3 दिन कुआपथर वर्षा होईपारे। 24 घंटा मध्य घड़घड़ी वर्षा नहीं 4 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। 4 जिला गुड़िक है मयूरभंज बालेश्वर केउंझर सुंदरगढ़ बोली कुआଯାଉଛି। 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबो। तेबे कुआଯାଉଛି आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एपर्यंत 10 जिला को येलो वार्निंग मध्ये जारी कराइछि। सेहिपरि एबे केउंझर झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल भद्रक बरगड़ सोनपुर बौद्ध जाजपुर वज्रपात सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन मध्ये बहिपारे। आसंता 27 रे विधानसभा घेराव करिबो कांग्रेस एने कि मध्य कड़ा चेतावनी देछि। एबे राज्य रास्ता रे विक्षोभ करिया पे निष्पत्ति नेछि। सभापति भक्तचरण दास का आह्वान क्रमे 27 तारिख दिन विधानसभा घेराव करजियो बोली कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहिसंती। महिला को सुरक्षा और हॉस्टल रहउतबा आदिवासी छात्री को सुरक्षा पे एथरे विशेष पकड़ी दाबी ग्रहण करजिबो। किछि दिन तळे प्रति जिला मुख्यालय रे एमिति घटना घटुतला। तबे कोआ जाउछि एथर महिला को सुरक्षा पे विभिन्न प्रकार प्रसंग आज लोकसभा भवन ठारे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को केंद्र दक्षता विकास औद्योगिकता तथा राष्ट्र मंत्री जयंत चौधरी सौजन्यमूलक भाव स्वाक्षत करथिले। ता सहित मध्ये एही बैठक रे ओडिसा आईटीआई गुड़िकर अधिक सुदृढ़ करबा आहुरी विश्व दक्षता केंद्र स्थापन करबा दक्षता शिक्षार्थी मल्टी लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर जनजाति बहुल अंचल रे खोलिबा दक्षता विकास पई पीएम जनधन योजना रे आईटीआई को अंतर्भुक्त करबा उपरे आलोचना होईची। केंद्र मंत्री एसबु प्रस्ताव सकारात्मक मतामत देई खूब शीघ्र एही प्रस्ताव को ऊपर निष्पत्ति निया जे बोली कहिसंती। जहा फल समस्त प्रकार सुविधा मिलिबो छात्र छात्री को। अश्लील फिल्म देखिया पाई कि एथर कौनसी अपराध नुहे बोली हाईकोर्ट मध्य कहिसंती। तबे स्वामी जनक एही कथा को केंद्र करी छाड़पत्र दाबी करथिले हेले हाईकोर्ट एही छाड़पत्र पिटिशन को खारज करथिले। जुक्ति अपराध नुहे या छाड़पत्र मागिबार कारण नुहे। फैमिली कोर्ट आवेदन को खारज करथिले। एहा परे आवेदनकारी हाईकोर्ट रो छाड़पत्र निवेदन करथिले। तबे विचारपति स्वामीनाथन मध्य कहिसं जे एटा कौनसी कारण नुहे। पुरुषक हस्तमैथुन स्वीकार करा जाउछि तबे महिला द्वारा हस्तमैथुन कलंकित करा जि परिबो नाही। एही मामला शुणाणी कहि जज कहिसं जे जदि विवाह पर कौनसी महिला अवैध संपर्क रखिला तबे छाड़पत्र पई कारण होई पारे किंतु आत्म सुखर लिप्त हेया पई कौनसी वीडियो देखिला सेडा छाड़पत्र कारण नुहे बोली कि हाईकोर्ट आज कहिछि। मुख्यमंत्री बड़ घोषणा भत्ता टंका एणिकी समस्त को मिलिबो। तबे 80 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी दिव्यांग मानकु 3500 टंका एवं 60 वर्षर ऊर्ध्व हिताधिकारी भत्ता टंका 3000 मिलियो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। तबे सरकार आसला पर प्रतिश्रुति मुताबिक सब किछि करिछि। एबे भत्ता टंका मध्ये बढ़ियो बोली सरकार मध्ये कहिसंती। तबे जेउ मानकु 3000 टंका
ମିଳିବ 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେବେ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଉ ସବୁ ଯାଜପୁରରେ ବାହାରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉଥିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅସଲି ନକଲି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏକ୍ସପାରି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖକୁ ବଢାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନକଲି ମାର୍କର ଲଗାଇ ଡେଟ୍ ବଢାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ। ପ୍ରତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସରେ 6 ମାସ ପରେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ ମନା ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ 6 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏକ୍ସପାରି ପରେ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷେ କରି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଖରାଦିନେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ କାଢିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପାରି ମାଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଟ୍ ଆଗୁଆ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ନକଲି ଥଣ୍ଡା ଏବେ ଧରା ପଡିଛି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କରିପାରିବେନି ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହକୁ 2ଟି ବୋତଲ ମଦ ମାଗଣା ଦିଆଯାଉ। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ରାଜସ୍ୱକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାରେ ବଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଲୋକଙ୍କୁ 2ଟି ମଦ ମାଗଣା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୃହରେ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ। ବଜେଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଧର ମା ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ 40,000 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ମଧ୍ୟ 36,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ 3 ଥର ବଢାଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହା ଗରିବକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ରାଜସ୍ୱରେ 40 କୋଟି ବଢାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତିରୁଭେକରେ ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି କ୍ରିଷ୍ଣାପ୍ପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା କର ବୃଦ୍ଧିରେ ଏପରି ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଉଛି। ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆମ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମଦ ପିଇବା ଛଡାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବସ୍ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି ମଦ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଜେ ଜର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତି ପରେ ଏବେ ଯୋଜନା ଆଣ। ତେବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକେ କମ୍ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବି.ଆର୍. ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଗରିବଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ରେଟ୍ ବଢିଛି। ସୁନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷେ ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ମୁହାଁଇଲେଣି ସୁନା ଦର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ପରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ଗୋଲ୍ଡ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଆଜି ପୁଣି ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 90,000 ଛୁଇଁଛି ସୁନା ଦର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 90,660 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 83,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲେଇବେ ନାହିଁ, ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡି ଚାଲିବ, ରୋବୋଟ ଗାଡି ଚଲାଇବ। ଟାଟାର ଏଭଳି କାର୍ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି କାରରେ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ରହିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟାଟାର ଏହି ରୋବୋଟିକ କାର୍। ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏକ ନୂଆ କାର୍ ବାହାରି କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏକ କ୍ୟୁଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କାର୍ ବା ରୋବୋଟିକ କାର୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇଭର ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇପାରିବ। ଟାଟାର ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡିର ନାମ ହେଉଛି ଟାଟା ୟୁ ବା ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଟାଟା ୟୁ କିପରି କାମ କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ସମସ୍ତର ଅଲରେଡି ଫିଟ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ସିଏ ନେଇକି ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଲେ ଚୋର। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ। ମାହାଙ୍ଗାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ମୁନରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଲୁଟେରା ଆସି ଲୁଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି।
ପୋଲିସ ଆଖରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଛମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମାହାଙ୍ଗାରେ। ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗହଣା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ଗୁଣୁପୁର ଥାନା ଶନି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅରକ୍ଷିତ ନାଥଙ୍କ ଘରେ ଡକାୟତ ହୋଇଛି। ଚାରି ଡକାୟତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ କଟରେ କାଟିବା ପରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଶିଥିଲେ। ଅରକ୍ଷିତ ନାଥ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା 2ଟି ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଡକାୟତମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ମଦ୍ୟପ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେତେ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ମଦୁଆ ଗାଡି ଚାଳକ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧ ଶାଖାରୁ ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 2020-23 ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲାଣି 2197 ଦୁର୍ଘଟଣା। ଚେକିଂ ବେଳେ 22,772 ମଦ୍ୟପ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରା ପଡିଥିବା ବେଳେ 11,377 ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି 5 ବର୍ଷରେ 56,831 ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 27,167 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆଉ 50,041 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଭଡାରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ବାଣ ଗୋଦାମ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଚାଲିଥିବା ବାଣ ଗୋଦାମ ଏକାଥରେ ଟେର ପାଇନଥିଲା କେହି। ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡା ବାଳାସାହି କନକ ଦୁର୍ଗା ଲେନ୍ ଅବସରରେ ତେବେ ପୋଲିସ ଡିଏସପି ସ୍ୱର୍ଗତ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଘରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଣ ଗୋଦାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବାଣ ବାରୁଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଥର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏଥର ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସରକାର ପକ୍ଷ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଚାଲିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପାଇବେ ଏଥର ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ। ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠିଥିଲା ଯେ ଏଥର 27,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 1,038 ଘର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଭଳି ବିଜୁଳି ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ଆଉ କଟା ହେବନି। ଏଇଥିରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ପହିଲାରୁ ବଦଳିଯିବ 6ଟି ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଇପିଏଫଓ ଏବଂ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ନିୟମ ବଦଳିବ। ଗ୍ୟାସ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ବଢିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇପିଏଫ ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ ରୁ ଉଠେଇ ହବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ଏସବୁ ଯୋଜନା ସବୁ ବଦଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିବ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଏଥର 1 ଲକ୍ଷକୁ ବାଦ ପଡିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବା ଗାଡି କିଣିଛନ୍ତି ପରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆସିନି, 3ଟି କିସ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହିଳାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଏଥର କୋଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ନାଁ କଟିବ। ଘରେ ଘରେ 1 to 1 ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆଇଚାନ୍ସ କଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ 2,000ରୁ 4,000 ଲୋକେ ଫେରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇକି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବିగ్ ଅପଡେଟ୍, ରାସନ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଥାଇ ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ନାହାନ୍ତି, ଇନକମ ଜିରୋ, ତାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା, ଏଆଇ ଲିଭେଇବ ନିଆଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଗୁରୁ, ତେଣୁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଏଥର ନିଆଁ ଲିଭେଇବ ବୋଲି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଆଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଚର ଯାହାଫଳରେ ସବୁ କିଛି କାମ କରିଦଉଛି। ସେପଟେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାହାରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି
ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାହାରା ନିବେଶକ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାହାରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଟଙ୍କା, ଏବେ କୋଟିଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସାହାରା ଆପ୍ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ରିଫଣ୍ଡ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମିଳିବ ବୋଲି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ସାହାରା ମଧ୍ୟ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।